Donc l'intégrale 87, donc c'est l'intégrale de cosinus de log de x dx. Donc bien sûr comme toujours on doit analyser هذه l'expression اللي عندنا. لاحظوا أن ما عندناش fraction, ما عندناش produit ديال deux fonctions. Par contre عندنا une fonction composée. D'accord. و à première vue الحاجة اللي تتبان لي تريفيال ولا نقدر نتيستي بها هو أنني نحط هاد log ln de x نحطو باغ ان شونجمون دو فاريابل ايكال تي ونشوف شنو غيعطيني سميتو لو ريزونمون. دونك جو في لو فير. دونك نحط تي هو اللوغ دو اكس. دونك لاحظوا هنايا غادي نديريفي غتولي هي دي تي ايكال 1 سور اكس دي اكس. داكوغ. دونك هنايا سي جو فودري افوار لو اكس هنايا. داكوغ. دونك باردون لو دي اكس. دونك لو دي اكس il sera x dt. و x عندي هنايا من هاد ليغاليتي x راه هي l'exponentielle de t. D'accord. Donc dx غيولي هو exponentielle de t dt. Donc mon intégrale après le changement de variable donc غيعطيني cosinus de t fois donc log de x كيف ما قلنا هي t fois dx. dx هي exponentielle t dt. Donc لاحظوا rapidement أنا رجعت لإن فونكسيون اللي تنعرفها مزيان واللي هي l'intégrale ديال l'exponentielle de t cosinus de t dt. وهذه عارفين كنديروا لها une intégration par partie. D'accord, deux fois. D'accord, donc je vais le faire rapidement, on l'a déjà fait. Donc l'intégrale de l'exponentielle t cosinus de t dt. Donc كناخدو كما كتعرفوا alors كناخدو u égale à exponentielle x et v' égale à cosinus de t. Donc هنايا automatiquement u' هي exponentielle x و v هي sinus pardon. Donc هنا عندنا en fonction de t donc عندنا لا خدينا u هي exponentielle de t u' غتكون هي exponentielle de t. v' cos de t v غتكون هي sinus de t. Donc هنايا j'applique la règle ديال l'intégration par partie. Donc لاحظوا هنايا غتعطينا هي l'exponentielle t fois sinus de t moins l'intégrale ديال exponentielle t sinus de t. D'accord. dt. كيف ما قلنا كنديروا une intégration par partie deux fois. Donc حتى هذا غندير له une intégration par partie. Donc عندي l'intégrale ديال l'exponentielle de t sinus de t dt. donc كيساوي donc لاحظوا هنايا غادي نغاردي لي ميم ولا ندير une autre donc schéma جديدة. donc u de t غنديرها هي l'exponentielle de t. donc u' هي exponentielle t و u و v' في هذه الحالة هي sinus de t. donc v' هي sinus de t. في هذه الحالة v غتكون هي moins cosinus de t. علاش؟ لأن الديريفي ديال cosinus هو moins sinus. donc j'applique de la même façon la règle de l'intégration par partie. donc هنا غتعطيني moins exponentielle de t cos de t. d'accord. moins alors v fois u'. donc moins donc غتعطيني هنا plus l'intégrale de l'exponentielle de t cos de t. D'accord, c'est ça. Donc هذا هو هاد l'expression de l'intégrale. Donc je vais le remplacer ici. donc غيعطيني l'intégrale de l'exponentielle de t cos de t dt هو exponentielle de t sinus de t. d'accord. moins donc هاد l'intégrale وهاد l'intégrale وهذا. donc اللي دخلت الموا هنا غتولي plus exponentielle de t cos de t. d'accord. plus غتولي moins donc غتولي عندي هنا moins l'intégrale ديال exponentielle de t cos de t dt. donc لاحظوا هنايا بلي هاد l'expression هو هاد l'expression. donc غادي ندوزو لهيه وغادي يعطيني غيعطيني l'intégrale ديال l'exponentielle de t cosinus de t dt هو هاد l'expression sur 2. d'accord. donc هو 1 demi fois exponentielle de t sin de t plus exponentielle de t cosinus de t plus ma constante c. Donc le changement de variable اللي كنا درنا هو t égale à log de x. donc je vais remplacer هنايا
par log de x donc غتعطيني l'intégrale ديال cosinus ديال log de x dx donc غتعطيني هي 1 demi l'exponentielle ديال log de x هي x d'accord donc fois x sinus ديال t اللي هي log de x d'accord plus de la même façon l'exponentielle t غتكون هي x cosinus ديال log de x d'accord plus ma constante c وهذا هو البريميتيف ديالي